Haino hailam sogo jotono ani Facebook live jotono sanja kaham ba hor kaham pano hini manka tabuni ojora ang Facebook live faimani ngakai awoni bagisi ang puilawano jotoni thani koinani musungo je khanana musungnai norok khanawi mano ar je khanana musungya norok khanaya phano tongi mano karon kaham hamya bukhani kok share khlaileni social media o je jani je account tai o jaga o chung kurungnani kusungnani abo jotoni no odikar tai khananai khanaya abo hungakai jani ja bepar abon bage ang puilawano na ani kobok mung tongnai je norok kano ani kok khanawi o jukti bai chung jukti manjulai nani ngakai norok comment khlai mano nong comment nyang reply bori nai aro jaga o jukti bai norok jodi no comments khlai norok ni sumung tongo ngakai ba sungli mano ar jukti sara sei musugwa tok hinani phayu ngakai a jaga o ang abno accept khlai mangla tambagi ngakai bororokni porichoy borokni bukhukni basabaino porichoy ingo aboni bagai ang aborono koinani musungnai jukti sara haino sei musuk wak tok pun mabai abo kuno musawo abo kuno jukti o sok sugiya kuno samungo nangiya genorok chajak khaiba je chajak yarok ngba skip phanu khaira mano no matter ani kuno kokore to chak jotono pipeline hambai ar Facebook live ngakai abo kuno political party ni kuno press meet khaimani ya হয়তো অনেকজন বড় রকম বুকুক নাও পার্টিন কক সানা ফাইকা হাইংখা ইরেইখা হে অমাইয়া ফেসবুক লাইভ ক্লাইমেনিং হাঙ্কাই অব সম্পূর্ণ যে লাইভ ক্লাইনাই বিনি অ্যাকাউন্টই ব অ্যাকাউন্টনি মালিক অ্যাকাউন্টনি যে অ্যাকাউন্টনি মালিক আবন বাগে অ্যাকাউন্টটি ব যে কক সাও যে কোনো বড়ক আব সম্পূর্ণ বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিথাং আর নিনি পলিটিক্যালি যেফুরকে প্রেস মিট খাইও আফুরু মিডিয়া রকনো যত হাউস ni media rokno nihinai borok ajaga nihini naharai borok ajaga koglam salayo jak jotono no belai hambai Luis hello sir norno bo hi belai kheno hambai ar te kaisa kok ang tini khnamani Facebook rogonukha social media rogonukha je political je sapanang thang political je jani ja ব্যাপার কিন্তু ব্যক্তিগত ni সম্পর্ক যতনি no jani ja singabano ma salayo যে কমাংমা জরাওনো ধর্ম যার যার উৎসব সবার হিমানি হাইনো রাজনীতি যার যার সম্পর্ক সবার হাইনো আং তাবুনি অজরাও চিনি বুবাগ্রানো হাইনো সরি হামিয়া হানি খানামানি যে প্রাইভেট হসপিটাল এডমিশন জাকনি খানামানি আঙানি কাইতরনি থানিও সুরিসানো বুবাগ্রানি সাকাও কাইতর হামারি খ্লাইতং তাই ব যে হসপিটাল নাইজাগো বা যে ডক্টর বাই নাইজাগো আ ডক্টরনি সাকাও kaitor bini phasajla phalaka thar bai khai suba suk khlai treatment ni bisingtui doctor ni bithini bisingtui kaitor chini bubagrano hamdei jathung aba ani suri mung tongnai aba ani sampurno ব্যক্তিগত ni bakhaktei khai ang koglamo to krunglia tamonga kai nukha Facebook ro social media ro nukha bini sori hamia khani khnawi abon bagi bini sori hamia jorao ang kaitor ni thaniwo nakasano kaitor ubagrani sakao doctor ni treatment ni bisingtei tai doctor ni bithini bisingtei daktino hamai basathu jak abok ngake aboni ব্যাপার tabuk te kaisa kok ngakai nukha thasimote khorcha samani Facebook ni neta hanai jak Facebook ni neta ngake nor Facebook no norok naina kheba naidi naikhe naiya abar kuno ব্যাপারিয়া kaisa leo hello sir hello hi kaisa tabuni o jorao phai suka giani rok teisa giani rok ni kok sawi to tai lab kri ang puilao no saka tabu bo sawo norong ni jodi no keboni sungjak nai tongu ngakai sungdi ang khula bo khabai kubui bo khabai srai srai kubui chasa kok no ang norong no sawi khnare nai o jaga kun ang tatal no to niya ar tabuni o jorao ang mia usukang ni kok no to yei hor kaham sar sama choron de borma nonobo hor kaham kaitor nini nukhungo nini sakao bahaino hamari khlaiteng naikoli toni jathang abonani surim tai kaisa kok tabukni ojorao asung TTA dishu je chakrini ব্যাপারটি kok salai pro proloi rai balo aishoni dada ho balo ashi খুবই ভালো আছি ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভালো আছি মঙ্গল আছি
তোমরাও ভালো থেকো, তোমাদের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সকল পরিবারের সদস্যকে নিয়ে সুস্থতার সাথে জীবন কাটাক, সেটাই আমার প্রার্থনা থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রলয় ভাই। সাক্ষী দেববর্মা কাহামদা তংদারা এই কাহামনো তংজাও চিনি কাইতরনি হামারিনি জারই তাই ang usugang ko tabuk edisini je chakri ni beparti kok salaimani jaga abono kisa sanani musungkha je tabuk ni ojorao edisio je 120 জন চাকরি তালামনি বেপারতি লাই মারখাইনো বরক চাচারা নাংলাইজাক হম দদম লাইজাক বিয়ন রিয়াং কাহাম de tongdara i kaham no tongo benedict tipra beni divide and rules to o ta tongbai sidi juda tongmung le केचेम उंनाय कायसा साटार तला एबा थानसानि मारिओ फाइके कपलाय उंनाय कुमोय बेनेडिक्ट बेलेखेना हामबाय निने आकक नांकुकमानि न साबो थानसाना हामजिया दं थानसा जतन न हामजागो किन्तु थानसा बगनो हिन जों सारा त्रिपुरानि बरक थानसा तंगुंगाकै काहामगाकै नों जे जानि जे प्लेटफर्म तंगिनो आ प्लेटफर्म तंगिनो नों थानसानो तनिमानो किन्तु सेन्टिमेन्ट एबा इमोशनल ब्लैकमेल खायै राजनीति थंमानि आबं गले आं समर्थन खालायो मैया कारण अजगा स्राय स्राय नुनुगजागै दङ जे सिगाङो जों जे तिप्रासा थानसा हनि माने आकक ताबुक गैखा ताबुक गै तामो ताबुक जों बजातिनो जों खाक्काबा आकक जे फाइ दङ दो नाकार देयानो जेटा पलिटिकल इशु आं साना मुसुङि हापानो ताबु अकगमा फायो सिगाङो तमनि जों तिप्रासा सिमिसि थानसा हनि माने ताबुक तिप्रासा थानसा गैखा ताबुक निनि आनि सेफानो ताबुक नरक नायनाय दि ताबुक आगियो जे तिप्रासा थानसा नै जे खाबर मुइ तंनाय रक बंनि सेफानो ताबुक किन्तु नुकजाखा कुबुनि बसं रक से ताबुक तेइबो तिप्रासा थानसानि तिप्रा मथानि खाबम लाय तंलायो आं सेजामानि कगिया जेता बास्तब कगनसि साव इंगा तामबागे आसक दिन तिप्रासा सिमि थानसा हन्ना नांखाबा तिनि बिजय मिसिल लखायमानि जागाओ आनि कुन आर खामानि बकरि कुन जलिमा बकरि नासलेमा बकरि तामुखे कुबुई नखलाके आबो आगि तिप्रासा थानसा सिमिनो तमनि ताबुक तिप्रासा थानसा लिया ताबुक अब सम्पूर्ण राजनीति निथांका ने गसिनान लेताम अपराध तंमा कुन अपराध करै ताबुक अब सम्पूर्ण पॉलिटिक्स बा पॉलिटिकल पार्टी निथांका अजागाव जों जत्त जातिनो तै खायनानि नांगो अनि कक फेरि तंखा नरमुगुइ तंगे दिबा ताबुक बिजय मिसिल लंथंनि एमडीसी कटाल नि बसकां हिनै बक तिप्रासा रक सिमिदा तंसिबा तिप्रासा करै खाबले गोबांमा वानसारो बतंग ताबुक आवाबो काहामनो पॉलिटिकल नंकुनो जातिनो खाकनानि कगिया आर साम्प्रदायिकता तुमनानि कुनो कगिया वानसा तिप्रासा थानसा ngैनो तंग ताबुक जों नुगैनो तंग नो मैटर नरबो खलायदि जों बखलायनाय ते कुबुनि रक बखलायथों जे जाने जे प्लेटफर्म तै आबोसि काहाम कक माने आजागा थांकायनो तिप्रासा थानसांगो आरो तंगेखैनो तिप्रासा थानसांगिया अबाहाय कगिया निनियानि गामिओ जों नांमनि जरावो जों तिप्रासा रक थानसानो तंग ताबु नरक नायनायदि तिनी बिजय मिसिल लाइमानि जागाओ तिनी एमडीसी नि लगी आंले कुबै कक ताबु वानसानो सि बिसि नगो स्राय कक आर आनि कक न कुबै कक न बरक हजम खाइमिया बेलायखनो कुबै कक नकाय बेलाय मेचेरो बेलाय कखांगो नियाखबा बाक्सा कमेन्ट तय आरो कोनो करि जुक्ति करि वानसुमुं करि सै मुसुक वाक तक ननसाराते कोनो जुक्ति करि आजागाओ बंनि जुक्ति कोनो करि आजागाओ सै मुसुक वाक तक हिननसारा मंसा करि तिनी नरक नायनाय दि तिप्रासा वानसा जतनो थानसाङै दं तिप्रामा थतै नगे कुबुनि पार्टी दिबो तिप्रासा वानसा न थानसाबले तैतामनो आरो वालायनो तंबा तैतामनो जललायनो तंबा तैतामनो सालायनो तंबा ताबुक सावै दंगो जों तिप्रामा थांखाबा एकटा प्लेटफर्म अजगा जों कुनो जातिनो खागिया नगे बिगसा वानसा तिप्रासा सिमि थानसां तंनाय माने ताबुखौ वानसाबो दं ताबुआ जगा उनके कक माने निजिनि बेले के कक फेरि थांगो आबो तो गति सुगिया यस politically kaisa platform kaham khangangkai abo political party nongsuka singo joga political party no khlaisinai political obon political ni party ni platform no obo ni gosiwi jingna hakangkai srai peikaro walainani sulaina pe kuno sikrika zollainan kuno sikrika tini kabangma jagaw ang tesama sapiru haima sapiru kabangma jagaw jingno huje tabu MDC ni gana wo upti prasa puila khapur mui tongnai bongni sei pano ताबुक कताल फाइनाय वानसारक से तेइबो बरक तिप्रा मथानि बगे एकदम चिरिक लाइजाक थानसां लाइजाक ओंखाय नों तामनो साना थांनायसा
Angke tabu agi bong niyak ni bonci tong ni se nang serai ke tiprasa kamani tabu hai no hai borok bai kereng sau kamane no tamung nai ang bobisot bani kaisa sairi siwanu abo bati bok nai rok ke kaham ko siu chung tiprasa rok to bati bok nai rok ba saimanu mai kemang ma mai deksano mundina ni bagai mai deksano mundriwui cuak song ko bati bok ni sekang cuak khana ni sekang cuan lepsa sinango cuan lepsa ri babanya a maino mundi khibai abon par bati bagu ulo peci ko ulo ke peci simi si ko a peci inge sab masa wak rok masau hay diba peci inge wak no saru mai puila songka mai songmani poro ni bailingo phano ni chateyo phano rikha abon par cuan kai besugri ba cuan lepsa lep ni siri ru bole lepsa lep ne ha ke khoro uri rikha kai a mai pura muni thangbayo a mai munmani poro butui nong ko kan kai bati bogui chuak nong ko kai rang ganang rok bono pai nang layo ar baki ngang kai pesi khawi thangmani ngang kai wak rok no sari jabu tabu go ba he khino election ni sigang chin borok to jotom ti prasad thancha ni chirik lai jakha কিন্তু ইলেকশন ni sigang je borok rang riwui ni sponsor khai logiri nai borono tabuk MDC ni logi o gana tong sinai bele na ke bong ni man thai man mung chamung sab masa sinai ba ubui ni bosong masa jau nai bele jak anga topi gasa thana nai mani ya abo sana nai mani koksi proloi rai balo asi divide and rule policy abo sabo khlai tong abo jotono saimano tai salai lab kori kha kokno nang besi sikata siplai anand bhai nang besi sikata siplai nang ang da bisi si nang da bisi si abo sanani nangya nini wan chukung bai nang bujidi oro durdar ni sana nang phaya nang ani makhang no nasina musungya hi manma naina hi naiga de hi ang man phunugui dongya anand bai de hin anand bai nona ang hi nung anan makhang mas man naina hi naide naya khir jak nai ni nona saya ko bolang nona sabo sabai ba nang an makhang nai tong phai di nei dada nang BJP thangma pore tiprasani bagai no kok sana nei sau tamo kok saka nang tiprasani bagai Rahul Deborma dada nang BJP thangma pore tiprasani bagai no kok sanai nei sau ঠিক আছে tiprasani bagai ni kok sanai mani ang tabu ki saun doi kok sai tong khaba BJP phayu himpano tabuk main kok ngangkai o jagau si norok thangdi tabuk norok o jagau si thangdi ang BJP khayu himpano tiprasani bagini kok sanai ni saka কিন্তু ani boto kok sanan platform nango bole na ar unyakhu no matter public sabno logirikha tiprasano musukno logiria Milton tiprasa do musukno logiria suino logitar di norok bo musukno logitar di borokno logiri di ar Milton tiprasana angte kaisa kok sanani nayo je nung kisakai norok hai borok musuk sui wak tok ni je comment khayo nini buma bu fasong oba hai da norok no shikhari khana norok da tiprasang khana chin tiprasan buku goto oba hai nongkhona ni kok kri oba hai buku khamia nongkhona ni kok sikri karon buma bu pha kaham rok chung charai phangsini siminugui phayo buma bu pha kaham rok no chung charai khonai rok buku khamia kisa sakai se nong te sam hai kok sala buku kok sisigir jagan ani buku sisigiri jagan nai chini buma bu pha song chung no furongo khok khamia ta sade riddiba saprak diba ani jago dada nang BJP thamani pore tiprasani bagi no kok sana ani sau tamo kok saka saya ani je satai ang sawino tongo tamo khai nor tabo ojaga ji sadi tipra motha tiprasa thancha ngmani pore o edisi sarkaro phai tamo khlai an samani abo puronda khlai ka assembly o thangai anga topic o thanamusunya tongmani কিন্তু নংনি কখ নাওই তাও anga topic o ma thango full message pore dikise dana dara to honest political angna bagi tamo khlaina nang full message pore dikisa nungla ana munai kothok mujak khaba akai jalo onnono ya numeta tabu o jaga thangana main ngakai tabu je borokno rohorka kabang borokno sau norok BJP tongoi tamo roman script kok tangi saya tangi greater tiprale ni kok saya tangi ko direct funding ni kok saya ni jatra bot chalayo baba re norok tabuk bo sia kuda
kok sabono sungnani nang ha football player rokno team sajogiri rohorka football thungdi nei bongni yago ball bo yakphari rohorka aboni pore nung dorshokno jodi no sungkangkai football biangti bo angle ti bui nung goal rinai hingangkai abo goda gothino ha goda gothino no abo goda gofino abo tabuk sabono sungna nanga kok जों जे बरकनो जोंहाय पाब्लिक नि कक सामुंगो नांगिया आर जतनो पाइप्लाया हामबाय ताबुक लाइव नरक 1k गोरों फाइके गाहाम हामिया सै मुसुक हिने रकनो बां हामबाय रिगो तामबगै हिंके नरक नंनि बुमा बुफा फोरोंमानि हयतो नरकना हामसुग्लियाना आबन बगै नंनि बुखुगो खुक हामिया फाइके हाइपानो मखां नायनो सेलेव हुदो दिफानो नरक नाय फैके 1k नरक लगिरि फैके आमबागै नरक जे लगिरि फैनै रकनो बाहायनो जतनो आनि पाइप्लाया खानि हामजागमुं याफारु नरक आनो सै मुसुक खुनपानो आं नरकनो बरक हाइकेनो नुगै हामजागो नरकनो लाभ यु अल नरक जे आनो सै मुसुक खुननाय रक नरकनोबो आं बरक हाइकेनो नुगो आं खाखलाइया आबो कुबुइसि आबो बास्तबसि आं ताबुक जदिनो आं खाखलायो नरकबो बरक नंना हनिंगाय आबो आंसि तातालुं थानाय आं ताताल कक साया कुबुइ कक न सानाय नरक बरक मांसि बरक मां फानो नरकबो बरकनो बरक हाइकेनो नुगु हिनपानो नंनि फोरोंमुं नंनि स्रोंमुं रक नंनि बुखुगो नंनि बखरगो उ सुइ मुसुक बेलाय हाबै थांमानिबाय नरकनि कमेन्ट रक आबो सारा फाइजा जाया नरकबो बरक हाइकेनो वानसुकदि बरक जेहेतु बरक हाइकेनो वानसुकदि बरक हाइकेनो कक सादि साइमिया नंनि बुमा बुफा नरकनो बाहायगे फोरोंङै तुबुखा आनि माफा नि थानिवले आं आगिन सिमिन नुगै फैयो तै जे बुमा बुफा काहामनि बसारक अबाहायनो खुक हामिया साकै चराइनि सिमिसि ए बुकुक सिसिगिरि दिबा ए सेपराक दिबा बतांगि कक हामिया सा तांगि खुक हामिया सा हनि हिनजागु फियाबा नरक नंनि नग तंनाय नंनि नुक दुकुंगो तंनाय नंनि ताखु बुकुक रक नरनो फोरोंङै तं बा नरक निजे निजेनि हयते बुजिउइ मान्या दां साइमिया नंनि बुकुक जसा पानंथं गे थासिनि कक रोमान स्क्रिप तांनि साइनियानि ताब नरक साबनो सुंताय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बियांग थांका नि नरक साबनो सुंताय साक्रि बुरुं बियांगो थांका नि नरक साबनो सुंताय सुंजागनाय हिंके साबनो हंगांकाय MDCs रकनो सुंदी CEM रकनो सुंदी EM रकनो सुंदी MP रकनो सुंदी MLA रकनो सुंदी एलायंस पार्टनर तंनाय रकनो सुंदी बरकसि साइमाननाय बेले खरां तो निनि साकाव नांगुया हाय आनिबो साकाव नांगैया निनि कक नांगमानि नांगिया अंमाहाय आनि कक बो नांगिया आबोनि बगै जों तामखलाय जों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नामै रहरु निनि एसेम्बलियाव थांगै निनि विधानसभायाव थांगै निनि लोकसभायाव थांगै कक सावैदि साबोनि बगै कक सानानि खालि मासो अनारियाम सादिनि रहरिया मासो अनारियाम चाउइ तंग थतक चा थतक तंगलायदि ए गारि पाइलायदि तंग थकलायदि फातार बेरिलायदि तास थंलायदि नंलायदि बुलायदि बनो सेजालायदि बनो मुसुलायदि नि के बर हरिया बरक ताम बगै रहर सिनि नांमानि बगै सिनि साधारण पब्लिक नि बखा बमा हाइनार वान सुगै नायदि जों तिप्रासा थानचा हनि चिरिगलाय मासे थों जेसाबान थों तिप्रासा थानचा हनि चिरिगिरि रहलायमानि ताबुक नाकै नरक जागावो आनि कक पुइतु चायाखै मकल हाय कि चिग्रागै नायनेदि तो मकल चिग्रागै नायनेदि ताबुक बिजय मिसिलो साबोनि चेहरा बिसि नुक साबनो बिसि नरक MDCs रकनि गानाव नुक नरक ताबुक नरक निजेनो वानसुगै नायनेदि आबोदा जाति दफा हानि कक अंथुं ताबुक सेजामानि कक या सिगाङाव 17 जन बाय जे खलाइमैया ताबुक 24 जन बाय तेबो काहाम के खलाइमानखाय आबुसि तेबो काहाम नाय आर ताबुक नंनि क्वेश्चन बंनि साकाव मां सिंनानि नांगौ तांगै तिनि तिप्रासा थानचा हनै रि रहमानिबा तिनि तांगै चाकरि खगैनानि नां चाकरि तां खगैनाया खु हायदिबा चाकरि खगैनानै साबनो सोंनायबा बरगनोसि सिंनानि नांनाय आर आ चाकरि खगै रिलायमा नालायमानि ककनो तैयै गोबांमा बर' रकनि ताबुक खा दुलायजाक खा खामलायजाक
Engkai tabuk angto sekango masaka tiniu masau. Borok boto tiprasa no boleh nah. Tiprasa si manu engkai tamno khaduna ni tong. Tamno khaduna ni tong. Ara aboni bisingo sekango ang nukha Radha Charan Dev Burma. Radha Charan Dev Burma ni interview nuguibo. Ang kemani pokho bipokho kok samani ya. Jeta neutral jeta kubui kok no nang masau. Radha Charan Dev Burma bo je phai sapai mani. Radha Charan Dev Burma je phai sapai mani. Ko chakri ni kok no tui. Chakri khaimani chaya khu o chakri khogire lemani abo chaya haingya irengya sini CPM ni amolo chungom hakiriya haingya irengya samani kai. O jagao ngakang pura niropekho tui CPIM ni amol Radha Charan songnobo okokno sanani musungo norok dus khailangmani tabuk tiprasani kepalo birman nangi tongo saide man abo khainoro ang ekdom keboni pokho ebong keboni bipokho ngi sanan thangia kubui kokno sanani musungo tini Radha Charan songhai bororok ADCO state government bo CPIM ADC government bo CPIM tongkhuru norok tamu khlaika norok tiprasano oroi poroi khainani sara kuno khlailia tiprasano bukka sanamka tiprasarno thokokka tiprasa area wo nini junal sub junal kabang khainani nangmani ajaga nor tam khaikya block dakha block dari ui block songsa ui aboni pore borok no tam khlaikya block sanamka block katal mangkha nei andolon khlai rikha hambai ya farika sini tiprasarok bahino cover salai block tamo junal tamo sub junal tamo kuno buji lelia tabu buku ko khnau ang sini tiprasane tarok no nakar sanu norno phurungmani kokya please tabu ni ojorawo sung sudranya ni jora CPIM je sini bokhorogo bij dawi kalangmani ajagani hoite sung sudranya ni jora tongo tabu bang khnau buskang sini panchayat nirbachan panchayat election le sung teo larai ma khaine babare panchayat diabo obo village council obo panchayat dia sung obo khorni manor nai CPM amolo chini bokhorgo dawi kalang thangka obo panchayat nai o panchayat no bokhorni manor ganai age arte kaisa kok thasing samani Radha Charan ni kok no boje samane angkai sawo tabung nung apato stop no khlaigra di chakri ni bepar no tui je samani 100% rooster chalu ma khaine ne chini borok no thokogoi andolon khlairika o 100% rooster abo tamo borok no tangi sebai sugi salia ba azororogo sungnugu chini edisi ba 100% rooster chalu ma khainai chin borok no andolon khlairika কিন্তু 100% rooster tamo abo chini borok no sebai salia abon bagi chini borok bo 100% rooster ngake bo kaham nung kana 100% rooster si nung kaga ba kaham nung kana ni chongoi CPM khani tiprasarok haini hai thokoi jak jau khabla purbo CPM khani tiprasarok thokoi jak la yei tini ajaga wo 100% rooster chalu ma khane hini chirik lai logi di laikha কিন্তু 100% rooster ni moto chakri rikhankai ADCO tabuk to chakri nai mi borok bo abno chalu khik langkha tabuk main kok ngangkai tipra motha sarkaro phaimani porebo o 100% rooster no tangi subaya assembly obo tini 13 jona MLA tongmani 13 jona ni bisini 11 jona MLA 2 জন মন্ত্রী নি থাকা এডিসি সরকার বো পুরা এককভাবে সরকার গঠন খাইজাক tangi 100% rooster no বন্ধ খাইয়া tangi বন্ধ খাই নিনি কোন চাকরি কাতাল নিয়োগ খাইনানি পদ্ধতি নরক অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইয়া আবো তো চুং ছানানি কক ইয়াবলে না আর যে পূর্ব তেগাইছে কক বুবাগরা খাইনাই বুবাগরা ঠিক খাইনাই বুবাগরা সাকামাং যে পজা রিলাই মানে আবো পাবলিক নদত নরক ঠকাইলাই নেতা রক না তাম আবং সাইমিয়া হ্যাঁ হে দিবা থাংনায় বাহাইনো নিনি সাবজেক্ট দিউ নিনি ইঞ্জিনিয়ার রকনি বাহাইনো নাজাক দङ ইঞ্জিনিয়ার রকনি নাখা এডিশনাল পিউ ni nakha interview nanan nei kabang ma nakha apurbo nainai todonto khaine todonto cholimang 5 বছর লাই peikha chakri to nai malia jodi na a chakri na khankai chin tiprasan man khamu bole na ar tabuk ni je o jaga o ang khaklayu hoito o CPM na amolni 100% rooster chalu no khogna ni bagi da tap sake chupchap ke khogir laikha abu tiprasan bai kaham no tongmani fiaba o jaga o নিজনি ব্যক্তিগত নেতানি খনাকা চিনি এরিয়া রগব বুনি এরিয়া রগব খনাকা যে নেতা বেশি উফলা কাফলাংনাই আ নেতানি কেবনি বিহি
anetani keboni busa anetani keboni taku bokuk abo haino sakri laikha a sakri aba hakir laikha kaino komornani surung udo asaga kaham phaya CPM ne amol sem ngai CPM ne amolo tiprasano thokok mani bai tipramo thani amolo tiprasano thokok mani tango bes kom tongsi 10,323 ni চাকরি বাহিকে থাকবা 10,323 ni চাকরি থাকমানি কারণ তামো কারণ হাঙ্কাই অবৈধভাবে নিয়ম ন লঙ্ঘন খালাইयै চাকরি নাহার জাখা থকগৈ আইন ন থকগৈ চাকরি নাহারকা আবনি বাগৈ আ চাকরি থাঙ্কা তাবুগো 120 জন আব অবা হেকেন যদি ন আইন ন লঙ্ঘন খালাই নাহারকা হাঙ্কাই আইন লঙ্ঘন খালাইনা হারকাঙ্গাকাই বংনি চাকরি থাংতানিও সাবনি মাজরা ফাইনাই আজকা আনিদা মাজরা ফাইনাই নাকি নাহনাই রংনিদা মাজরা ফাইনাই না পাবলিক লগিরিনাই রংনিদা মাজরা ফাইনাই টিপ্রাসা একট মানিক সাহা সাইন খাইজাক তাঙ্গৈ রিয়া নংসে সাদি বিজেপি নি ওঙ্গৈ রাহুল দেববর্মা তাখুক নংজে তাবুক সুঙ্গ টিপ্রাসা একট মানিক সাহা সাইন রিজাক খিনপানো নং বুবাগ্রানি কক্ষ দেখনাকা nung bubagrano jodino hamjago hungkai nung bubagrano respect ri hungkai nung bubagrani kokno khnadi bujiui nai di abun pora ano sungpai di bubagra tamu saka je ang tripurani BJP by alliance nya ang central ni BJP by ang alliance ngo ani dabi central lo si o dabi nei hungkai tabuk dabi rinai le saoba central government si rinai blena the central government rinai hungkai lok sabha chini MP khoroksa tongo the central government by sijini alliance ngo ngakai nung central government no sabu sungnai ani to khomata kri ang central government no thangsung ni public representative je tongnai borok no sungi nei ble juktiyo phaidi sungai manu hone haino sungmani sungto goni sungma baiya juktiyo phaidi buagra to srai no saja BN daimplum musadi musalai tonglayu narunu ge diba je musane ro kawa musai no tong nung mo musawi na di nung jiti jak ni chongo ngakai nung kaplai ni chongo ngakai musawi na di no matter musana ni keboni apotti kari musalai di resablai di kuna apotti kari tong thuk di kuna apotti kari tamong ngakai bulai tok lai tang di nasle lai joli lai sui musuk wak tok borok no tai lai di abosi saya Rahul Deborma CM Gosio Central Gosio CM Gosio nga tabuk sabuk kubui sabo tatal nungje sawo Central ke Gosio CM ke Gosia nei tabuk nung bo category ni neta nung ki Central thang kok salaika nung ki CM bai kok salaika nung ki bubagrani sakau thangi kok salaika ha Central Gosio CM Gosia jen saw Rahul Deborma nung okok nung da sawi man khama nung sawi de man khama aboni bagino to tiprasaro khanang sugui edisiwo 24 sito 24 asono keplai khiri khable keplai khiri ma logi no sakri list no koi paikha abo hoito Radha Charan Chungni amal ni 100% rustar no phaki na bagi phano rikhana kintu o jaga kokka tina thangtiniwo te khorokja saka David Mora Singh no sama khanaka abo ADC সরকার গঠন চিংয়া খু শপথ চিংয়া খু মন্ত্রী গঠন চিখলাইয়া খু তা বাহাকি নাই abo হাইয়া পাবলিক আসুক বুকাইয়া abo ইলেকশন কাছাকাছিও ইলেকশন উন্তই জরাও আ নোটিফিকেশন রিজাকখা দো আ নোটিফিকেশন রিজাকখা গা আ নোটিফিকেশন তামবাগে রিজাক ইলেকশন নি একদম সকাম গা 5 বছর যেব্রু সরকার খাউই দঙ্গো 1 বছর পরে ফানো 2 বছর পরে ফানো 3 বছর পরে ফানো রিউইমান খামো বলে তাঙ্গি ঠিক ইলেকশন নি সকাঙ্গবা আবো টেপ সাকে খগৈ নিনি অফার রেডি খেতনি মা কলাইখনা আবো তানো সুনি লাভ করে আবো নরক তদন্ত খলাই দি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি থানিও নরক খবর না দি নরক এডিসি গভর্নমেন্ট নি থানিও administration ni thaniwo norok aboni todonto nadi totho nadi joliwi naslewi buini kokbai haino hamia samabai kuno lab kri kaham bujidi kaham sidi buskangni salo Johnson welcome to the comedy show yes comedy show rogobo sung o joliwi naslewi tonglaimani joro sung comedy show rogobo kaham no khlaimanu kaham Deborma nungkhe tangi tomsa sikari maungsadi
খুব তমসা শিকারি আংওয়াই সেপানো তো খালাইয়া খ তামুং হাঙ্কাই মথাও যেভাবে শিকার খালাইলাই দङ তিপ্রাসানো তিপ্রাসা থানচানি মুঙ্গুই যে শিকার খালাইজাগি দंमोननि তাবু কুবনি বসংনি নেতা নেত্রী ফাইयै শিকার খালাইজাগি দंमोननि ভবিষ্যৎ নরক নাহাউই নাইদি সেম সিনগুই দङ आं আগি সিপিএম ni আমল গণমুক্তি পরিষদ তিপ্রাসা স্রাই नै উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সংসামানি দৌ সিপিএম ni আমল পুইলা গণমুক্তি পরিষদ অবনি পরে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ नै তিপ্রাসা পুরা পিওর থানজানি নংখকা কিন্তু উলো পলিটিক্স ডাইভার্ট ইনতে পাহাড়ি বাঙালি বাই হনে খলাই লেখা জাগাও পুইলা উঙ্গাकै তিপ্রাসানি বখা মান্নানি বাগै 1995 সনো সিপিআইএম নির্বাচনী ইস্তিহার রিমানিসে তঙ্গ ইনার লাইন পারমিট নতি আইএলপি ইনার লাইন পারমিট নসি যতনি সাই ফান সানামই সতনি সিপিআইএম রক ফাইমানি কিন্তু ইনার লাইন পারমিট রিখা রিলিয়াবলে না তাবু গণমুক্তি পরিষদ ডক্টর তংসি যতন কমরেড মাংসি খাইথাংবাইছিও ओंखाय ताबुक तिप्रामो थाबो आगि तिप्रासा थानसा हनै सयके तंमानि ताबुक तो ओ जागाव तिप्रासा सिमि थानसा तो आं तो नुगलिया नरक ताबुकबो तिप्रासा थानसा हनै नुगुइ दंगो ओंखाय आबो नंनि बेपार आकाय जा रोमान स्क्रिप्ट नि ताई तामोनि प्रोटेस्ट खाय रोमान स्क्रिप्ट नि प्रोटेस्ट बियां थांका आबो तो टीआईएसएफ रक साइमाननाय टीएसएफ रक जोंबो लगिरिखा टीएसएफ रक नो जोंबो लगिरिखाबले तांगै जों लगिरिखा माले आजरावो जोंबो रोमान स्क्रिप्ट नांगु नै जोंबो लं ट्राइबेली रगो एसके पारा रगो जोंबो लगिरिजा गैया किन्तु ओ चबा तांगै कमावै थां बियां कमावै थां बजागाव कसावै थां आबो आंबो कन्फ्यूजन दं निनि आगरतलावो ओ ताज होटेल फाइनानि बागै राजबारनि एकटा अंशनो जे फुरिनानि गोबांमा टीआईएसएफ निनि टीएसएफ हयते निनि वाईटीएफ हयते निनि टीडब्ल्यूएफ हयते पूरा आंदोलन नंलायखा किन्तु ताबुक ओ आंदोलन बियां कमावै थांका तामबोगै कमावै थांका नाकि आ सामु स्टप ओंखा आ सामु स्टप दाङै थांका आंबो साइमिया फाइदि गे ताबुक जों आंदोलन खालायलायफिनाय राजिदे तं केवल पुश पावर नि बगै सी तिनी कोनो एकटा पुश तम बगै पावर तमनि बगै निनी इनकम नि सोर्स तमनि बगै केबो कन्ट्राक्टरी खाइ तमनि बगै केबो बा कमिशन मासoi तमनि बगै तिनी दफा हदा नि चिरगि तंलाय फियाबा जों हाय मुसा करियो खलायनाय दि दफानो हामजागु हनि फनुगि मानखाय आफुर सियां राजि नाय सागाबले रिजाइन दिदिबा नरक सादि रिजाइन दिदि हनै जद तिब्रासानि लगियो saya nangya kai agio je khaimani haikeno teiwaisa toba khlaipinai nok huk yakawoi bufa hamiano bihik bosas chikono yakawoi tipra motha songsawoi phaimani haikhaino tipra dofano thancha khlainani bagai sara tripura ganangai haduli boduli chamani haikhayei teiwaisa tiprasa srai ki tiprasani adhikar ni bagai simi kok sanani hini hindi ang bonorgno logirinai challenge obo ang bonorgno logirinai ani चैलेंज खलायु तिनी खुमुलुंग पार्क यस जयती प्रसा खुमुलुंग पार्क पेट्रोल पंप गेस्ट हाउस रेंट नाय माने चिनी ती प्रसा रोकनी नुग्या यस नरक नाय नाय दि खुमुलुंग पार्क दाग सामनि यागो तदन तो खलाय नाय दि नरक गेस्ट हाउस आगि नारवाय दं थाइचिन बरो थांका आरो रां कमबाय आं परिदुस देवर माने क्षमता करै एडिसिनी पेट्रोल पंप नो केवनो रेंट दिनाने आनि क्षमता करै निनिउ नारवाय तंथाइनो कुनो एकटा कोम्पानी नो याफारि नानि आनि क्षमता करै एडिसिनी पार्क नो कुनो एकटा प्राइवेट कंपनी नि यागो याफारि नानि आनि क्षमता करै निनि आगरतलानि जागा न ताज होटेल नो याफारि नानि आनि क्षमता करै किन्तु चिनि तिप्रासार सबाले खलायका आसामु थादे थाक्का मदे मथाक जाखा तांगि तिनि चबा सिरिं तिनि तांगि चबा करै এই কথা বুক নাহারি শ্যামল দাস সংরক আনারস যত খাইবা তত রস শ্যামল দাস
ভালো, খুবই ভালো। আনারস এমনই যত খাইবা ততই রস বাইর হইব। কারণ আগে যারা কইরা আইছে হেরা রস পাইছে না, এখন তোমরা রস ঠিকছে লুইটা খাও। আমরা ওই বাকি তিপ্রাসারিটা একটু বুক্কা টাইপের, তোমরা এমডিসির সামনে সামনে একদম এখন দূরাও, তোমরা দূরাও। আর তোমরা জানি না কেমন বাঙালি কইছে অনেক সময় শুধু তিপ্রাসা থানচা মানে তিপ্রাসার অধিকার নিয়েই কথা কইব। এখন তো চলছে সবাইরই নিয়েই, আমরা জাতির ভেদাভেদ করি না। ওই কারণেই বলি তোমরা যেখানেই থাকো আনারস যত খাই ততই রস, ততই রস, রস খাও তোমরা। আর মানে বড় রস চালাই নাই আনারস জসুক চাওয়া আসুন রস বড় খেতা রস চালাই নাই পাইথাগো থাঙ্গি। আর পুইলা নিসিমি তিপ্রাসাদ থানচা হানি তংনাই তিপ্রাসারক নংনি কপালং হাঙ্কে ও বড় খে রস চানাই ও bekap bekap no bekap tiprasani kepala luklai kalang thangjawnai কিন্তু বড় কৃত্য তং না বা তো তং ন আর ওয়ান সুগুই নাই দি তিনি তামনি বাগে আং কখনো সাউই না তো যাক যতন বেলাকে হামবাই তাই যতন হর কাহাম বসকাংনি সালো সুংতে কক লাম মক তঙ্গানো আর যতন কাহাম তংদি কাইতনি থানে ওয়াং সুরিও যে খুক হামিয়া সানাই রক বরকনি বখরগ ওয়ান সুমুং কাহাম রিদি সই মুসুক ওয়াক তক হিন্নাই রক বরকনি বখরগ কাহাম ওয়ান সুমুং রিজাদি আং কাইতনি থানি সুরিও কারণ বরকনি বুকুগো প্রায় সময় ন বরক যে সালাইও তিপ্রাসা বিজেপি খাইকি ন সই মুসুক ওয়াক তক হা ফালনাই দফানি দালাল যে হিনলাইও गोबां तिप्रासा दङ राज परिबारनि गोबां तिप्रासा रक दङ जे बिजेपि खलाय दङ बिजेपि खलायै तिनि चिनि राज परिबारनि न जिष्णु कर्ताबो हैन ताबो कायसा जागानि राज्यपाल हे आजागा बरगनो बनरक सुइ मुसु खिलमानि खलायो ना करदि कायतर बरगनो ना करथों नरक नुगुइनो दङ राजनीति आलादा व्यक्तिगत सम्पर्क आलादा एडिसि इलेक्शन पाइमानि लगी लगियो न नरक नुखना जे त्रिपुरा राज्य नरक आमाहाय खै ताखुबाय ताखुनो तासकागदि बुबा चिबि बुपारनो तासकागदि इलेक्शन पाइमानि लगी लगियो न आरएसएस नि प्रमुख मोहन भगवत जी जे फाइके अ जागाव अ फाइमानि जागाव नरक नुखना राज परिवारनि चिनि राजमाता ताइ चिनि जिष्णु कर्ता याग्रम लाई हिमलाई मानि एकलगी आसुक लाई मानि एकलगी कक सालाई मानि नरक नुखना ओंखाय नरकनि बिसिंति खायै आबाहायके बरगनो लासिमुं तारदि कारण जिष्णु कर्ताबो बिजेपि खलायो चिनी राज परिवारनि चिनिते खरकसा महारानी कृति सिंहबो बिजेपि नि एमपि जासि आबन बागै नरक आबाहाय करता सालायदि राज परिवारनो नरक लासिरि मानि खलायो आबन बागै वानसुगै कक सादि वानसुगनानि ज्ञान फान नंनि थानिवरदि राहुल देव बर्मा एकटा लाइभ खाय बोसोग रांमान पार्टी फाननि ताखुक राहुल देव बर्मा नुंबो खायने दि नरकनो सावो बोसोगरि दिया आबो नरक साइमानानो फेसबुक लाइभ आबोनि सम्पूर्ण व्यक्तिगत ব্যাপার नन केवरि नाय दङ ओंखायबो नों नाहारिचादि जगत दुवारी मानिक साहानि थानि रां उदा मांखा जानि नरक आंते कायसा कक अबनो नाय हिंके मा सानाय जे बरक सिको एबा जे बरक केबनि थानि रांनि रां मांखायनो खलायनाय जाद्र ओंखाय बरक जतन न रां बायसिमिनो खायना रां सारा खायाना आबाहाय मा दङ नंनि वान सुक मुंबाय जत बरकनि कारेक्टार न एकता खलाय दि दं कारण अमाहाय गोबां बरकनि आं कारेक्टार साइमानो जे इलेक्शननि सिगां होंगाखैनो आबाहाय ते प्रमाण मानि दङ नरनो बुद्रिनाय बोसोग्रिनाय हायरिनाय इरेनाय आंलाय करै आंनि जेबो रां फैसा बाय करै आर आनि लगी के फाइनानि सानानि रां फैसा बाय हिंके आं बाय कक करै हासि कक जतन बेलाय हामबाय हर काहाम कायतर जतनि साकाव हामारि खलायथों नंनि बागै आं सुरि सानो।